Good morning, Sir GM. Good morning, classmates. So today, me and Almero are going to report about computing parameter and statistics. Now, let's start. So, we have some notation for parameter and statistics. But firstly, what is parameter and statistic? Parameter is a numerical value that describes the characteristics of a population, while statistic is a numerical value that describes the characteristics of a sample. Now, let's go for the notation. Here are the notations for parameter. Mean is mu, variance is sigma squared, standard deviation is sigma, proportion is p, elements is x, size is n, and correlation coefficient is rho or RHO. While in statistics, for our mean is x bar, variance is s squared, standard deviation is s, proportion is p hat, elements is x, size is n, small n, and for the elements is small x, and correlation coefficients is r. So that are the notations for parameter and statistics. And we also notice that there are different symbols for the parameter and statistics. I mean letter. For parameter is Greek word, and for the statistics is Roman. So, we have a few examples for it. And the first example is here. Denison is fond of dogs. He has 6 in all. Listed below is the height of his dogs. Compute the population mean, population variance, and population standard deviation. So here are his dogs. Brownie, who has 28 inches height. Whitey, who has 23 inches. Pinky, who is 15 inches. Blackie, who is 35 inches. Blue, who is 30 inches. And Gray, who is 20 inches. And that are the name and height of his dogs. Now, let's get the height of these dogs and put it in a table. So now, let's compute for the population mean, population variance, and standard deviation. So, ato tong kwaon ang height sa dogs ni Denison para ibutan diri sa X table. So, ibutan nato tong 28, 22, 15, 35, 30, and 20. Dayon, i-add na siya tanan, then mao na siya ang mean nato. So, dayon igamakuha na nato ang mean, ipon na nato pila ka bukang height sa dogs niya. So 1 2 3 4 5 6, so unom. So ato na siyang i-divide dayon, mo na siya ang n nato. So 150 divided by 6, so ang mogawas kay 25. So ang next step is diri sa second column. So x minus mu may nakabutan diri, so imo ra buhaton na ni is ang x imo ra siyang i-minus sa atong mu, which is 25. So 28 minus 25 is 3. Dayon sa second is 22 minus 25 is negative 3. 15 minus 25 is equals to negative 10. 35 minus 25 is equals to 10. 30 minus 25 is equals to 5. And lastly, 20 minus 25 is equals to negative 5. So, mo to siya. Dayon, for getting sa atong third column is, ato rang kwaon ang square root sa iyang mga sakwan sa second column. Sa ang mga results sa second column, ato ra siyang squared. So, 3 squared is equals to 9. 3 squared, negative 3 squared is equals to 9 gyapon, kay negative 3 times negative times negative is positive man. So negative 9 ay positive 9. So third column is negative 10 squared, so 100. 10 squared is 100. 5 squared is 25. And negative 5 squared is 25. So ang total na to na ugian na nato tanan ng mga outcome is 268.
So, pwede na nato siya mabutang sa atong sigma squared, which is 268. Dayon kuha na pud nato ang pila ka book iyang iro, then ato siyang i-divide sa 268, which is ato makuha is 6,667. So atong sigma kay ato rang i-divide ang atong outcome sa x minus m squared sa n. So ato namang nakuha ang ang squared sa sigma. So ato ang square root anak atong kwaon sa ang 44 kay atong kwaan og ang 44 kwaon na to ang iyang square root. So ang answer na kay 6,833. So mao na ang steps para makuha ang iyang mean, variance, and standard deviation. So now, nako isa kay example diri guys na tulo ra akong gigamit. Pero it depends on you naman og pila ka book inyong gamiton or pilay dapat ipagamit. So akong gikuha dito sa mga height sa dogs is 15, 35, and 20. So ato ra gyapon na siyang ibutang dra sa x. So muna ato din siyang i-sum up. So 15 plus 35 plus 20 is 70. So mo na siya guys, dayon ato na din siyang i-kuandre sa ubos na sa kuan atong butang ang summation x over n is equals to 70. Gikuha man nato ang kuan summation x equals 70 dira sa atong gisum up. So ang denominator sa ang sa n niya guys, which is ang denominator is ato ra yapon ipon ang og pila ka buok atong gikuha nga height sa dog. So tulo, 1, 2, 3, tulo. So 70 divided by 3 is 23.33. Ang pagbasa diyan na niya guys is bar x. So diri na ta sa x minus bar x. So parehas ra ganiha guys. Ato rang kwaon ng x sa 15 dayon dito sa result sa 70 divided by 3 para ibotan diri sa second column. So 15 minus 23.33 is equals to negative 0.33. So 35 minus 23.33 is 11.67. 20 minus 23.33 is equals to negative 3.33. So now sa third column na ta guys. So atong buhaton diri same lang atong pinakauna, which is ato ra siyang i-square. So negative 8.33 squared is equals to 69.3889. So sa next is 11.67 squared, which is equals to 136.1889. Then lastly, negative 3.33 squared equals 11.889. Remember guys, negative times negative is positive mo nang na 11,000 na siya positive. So i-sum up na din na nato ang iyang mga result sa para makuha na to ang summation x minus x bar squared. So ang sum ana is 216.667. So now let's move sa atong next step, which is s squared. So ato siyang atong kwaon ng summation x summation times x minus x bar squared nga to 6,667 para ibutan diri. Dayon na notice na ninyo guys nga na n negative 1 kay tungod kay sample ni siya din kay katugan niya kay population. So ato ibutan diri sa summation times x negative minus x bar is equals to 2 is 6,667. Dayon 3 minus 1 is 2. Dayon ato na din na siyang i-divide guys. 216.6,667 divided by 2.
ang equal sa ang sama na ang equal sa na niya guys is 108.3334. So mo na siya guys. Dayon lastly ato na din kwaon ang square root ana niya guys. So ang square root sa 108.3334 is equals to 10.4083. So man na siya guys. Dayon a quick summary guys. This is mo na atong panggamit nga formula sa pinakauna kay kaning statistics mean man to gipangita, so kanang mean atong gikuha din sa karong statistic atong gikuha na kay ang variance sa pangka last naga siya guys kana mga sa variance example mo na siya last na to kaon. I mean kanang standard deviation din kanang sa variance kay katunang sa kuha na to niya para atong para kuha og square root, then kanang statistic mo na siya tong ikuha sa second table guys, and that's all. And that's all for my reporting guys, and napatay few examples pero si Almero na ang maghatagan na. Thank you.